Pero yung pamain ko idol oh, tinapay. Okay, lagyan natin. Okay, yan lang. Pisilin nyo lang mga idol. Yan. Tapos tapon nyo lang. Malayo-layo konti. Yan. So habang inaantay natin yan, mag-jigging session tayo. Kapada. Yung yung tropendeo. Hindi yung intro. Andiyan, sekali dili. Nora do eh. Strike, Gordon Nora. Kasi oh. Ano to? Si Ju Thailand dito sinker. Ayos technique. Strike Nora. Ha? Oo, si Bangus. Bakit ang si Bangus tirada tangki?